امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم ملاقات۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ بھی دیا۔ پی ڈی ایس کی گفتگو میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، دونوں ممالک کی قیادت بہت عظیم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایران کو دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ اس صورتحال پر خوش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طے شدہ 1 گھنٹہ دورانیے کی میٹنگ 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلاً گفتگو کی۔ ٹرمپ کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کے لیے جاری تعاون کا خیر مقدم، خطے میں پاکستان کے قیام امن کی کوششوں اور باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، AI، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بارے میں اتفاق ہوا۔ انسدادی دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاک انڈیا جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کو حکومت کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ٹرمپ کی عالمی چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبردآزماں ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو ویٹکوف بھی موجود تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات سنگ میل قرار دے دی۔ کہا پاک امریکہ تعلقات میں ایسی گرمجوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ خطے اور خطے سے باہر اس دور کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کا شیڈول پہلے سے طے شدہ تھا۔ کشمیر کا مسئلہ اب دو طرفہ نہیں رہا۔ صدر ٹرمپ کی پیشکش کے بعد مزید اجاگر ہو گیا۔ ایران کے ساتھ اب ڈیل ہو سکتی ہے، مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ آئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے چند ہفتوں کی دوری پر تھا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئندہ ہفتے اہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہی بڑی کارروائی ہو۔ ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کر دی۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب مزید کتنی دیر چلے گا۔ آج بھی ایران کے لیے واضح پیغام یہی ہے کہ غیر مشروط سرنڈر کرے۔ ایران کا دفاع ناکام ہو گیا، ان کے پاس فضائی دفاع نہیں رہا۔ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا ٹرمپ کو پیغام۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایران نے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کے دعوے کی تردید کر دی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ کوئی ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر نہیں گڑگڑایا۔ ٹرمپ کے جھوٹ سے زیادہ قابل نفرت چیز سپریم لیڈر کے قتل کی دھمکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس جمعہ کو طلب۔ اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی۔ درخواست کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی جمعہ کو ہوگی۔ ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے۔ جنیوا میں یورپی برائے وزارت خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی کہتے ہیں کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا تو ہمارے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن کی ایران اسرائیل جنگ رکوانے کی ثالثی کی پیشکش۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں پیوٹن نے کہا کہ ایران نے روس سے فوجی مدد نہیں مانگی۔ روس نے ایران کو ماضی میں فوجی ساز و سامان فراہم کیا تھا۔ ایران کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2
यूनिट्स बनाने के लिए ईरान में हैं। ये एक नाजुक मामला है। मेरी राय में इसी का हल निकाला जा सकता है। ऐसा मुआहदा मुमकिन है जिसके तहत ईरान को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम जारी रखने की इजाज़त दी जा सके और इसराइल के सलामती खदशात को दूर किया जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का कतर के अमीर तमीम बिन हब्द सानी से टेलीफोनिक राब्ता कशीदगी में कमी और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान का इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर में सिजिल मिसाइलों का इस्तेमाल, तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस पे धमाके, मुल्क भर में खित्ते के सायरन बज उठे, शहरियों ने शेल्टर्स में पनाह ले ली। इसराइली फौज का जनूब में सबसे बड़े अस्पताल को नुकसान पहुंचने का इतराफ, ईरानी फौज के मुताबिक हमलों में इसराइली दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। अब मकबूजा इलाकों की फिजाएं ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के लिए खुली हैं। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। सियोनियों के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सियोनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना, जिसके बायस बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। इसराइल का ईरान में इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला, ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं, हमले से कबल जगह खाली कर दी गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तनसीब पर हमला करेगा। अवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है कि आज फिजाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया। IAEA ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने नतीजा अख्ज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफसूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा, कहा ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। सदर ट्रंप ईरान को की जाने वाली पेशकश पर जवाब के मुंतजिर हैं। अमरीकी मुशीरान के मुताबिक ईरान की फर्दो अफजूदगी तनसीब मुमकिन अमरीकी हमले का हदफ हो सकती है, जो पहाड़ी के नीचे निहायत महफूज तस्वुर होती है। इंतहाई ताकतवर बमों से ही उसे निशाना बनाया जा सकता है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात, बजट पर होने वाली बहस और कानून साजी के अमल में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। हालिया पाक भारत बहरान के दौरान हुकूमती सफारती कमेटी की जानिब से की गई सफारती काविशों से आगाह किया। कहा कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंदाना और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका कमेटी की फ़ाल सफारती कोशिशों को सराहा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने पर टीम की काविशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लेस हस्पताल होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से चीन, तुर्किया, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज मुनक़िद किए गए। इन रोड शोज में आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज ने मंसूबे के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से 2 कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी किया गया, जिनमें 10 ममालिक की 33 कंपनीज ने शिरकत की। कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तिहार दिया जा चुका है। मुल्क में हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से दावे सब ने किए। जो भी काम हुए वो नून लीग के दौर में हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यह चलता फिरता अस्पताल है ताकि लोगों को अस्पताल न जाना पड़े, लोगों को उनका हक दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने अवामी मंसूबे अपने नाम मंसूब करने को अवाम की तौहीन करार दे दिया। जो लोग अवाम के वोट से मुंतखब नहीं हुए वो अवामी मंसूबों को अपने नाम से कैसे मंसूब कर सकते हैं। मरियम नवाज खुद को और अपने पापा को जबरदस्ती कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं।
निजकारी कमीशन बोर्ड की डेस्कोज में निजी शराकत के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तकरीरों का अमल शुरू करने की मंजूरी। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत पेस्को अधीस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का तकर्रुर होगा। बजट तखमीनों को भी मंजूरी दे दी गई। जारी निजकारी अमल में PIA, रोजवेल्ट होटल और 3 डेस्कोज शामिल हैं। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तिफसार किया कि माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में शानदार पजीराई पर भारतीय घबराहट अयां हो गई। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपी तुली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे। आलमी बरादरी इस हकीकत से वाकिफ है कि भारत ने जारहियत का आगाज किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफाई कार्रवाई की। मोदी सरकार की जारहियत के बाद अपने दिफा में पाक फिजाइया ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और दुनिया ने देखा कि भारत को फिजाई महाज पर मुंह की खाना पड़ी। भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अपने फौजियों की हलाकत छुपाने में मसरूफ। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर झूठा बयानिया बेनकाब। इब्तिदाई इत्तलात में राम बाबू की हलाकत को भारतीय फौज ने दौरान जंग हलाक होना करार दिया। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने 50 लाख रुपए देने का वादा किया, बाद में उसकी तरदीद की और मौत की वजह सड़क हादसा करार देकर वादा किए गए 50 लाख मुआवजा देने से इनकार कर दिया। मौत की असल वजह पर फौज और हुकूमत की मुतजाद कहानियों पर राम बाबू का खानदान इंसाफ के लिए दरबदर।